May, ay. Ay. Asa loob? nasa loob pala. Sayang. Tara, marisa tayo. Dali raw sila ay. Ha? Dali sila. Dali, paano dali? Kurot daw sila ay. Nagpururot. Yung huli? Sila. Yung huling kinain natin? Sa pagbilaw? Ano ang tagay ko? Sa pagbilaw? Ay, ta. Mami ko satan. Ay, gigi. Ay, no, nagpupurklit. Ah, nagpupurklip? Baputo ang nagtibay ano. Ay, no, naka-sombrero. Ayaw nga. Ay, tiyatan. Seryoso yan oh. Malindang trabaho wala nito. Forklift trabaho pala nito ano. Oo. Ayun o. Ayun o, matras o. Matras. Hoy! Karira tayo! At ha, huwag natin abalahin yan. Tara, tara. Ha?